أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هكذا قال رسول الله. سيدنا رسول الله قال في هذا الحديث أنه احلف بالذي نفسي بيده. الذي نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو الله، أقسم به الرسول. والرسول عندما يقسم معنى كيحلف على شيء، كيحلفش على شيء حاجة عادية. بحال حنا اليوم كنحلفوا غير الله حتى تدخل، الله حتى تاكل، الله تشرب. لكن رسول الله يحلف على شيء عظيم. قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. يعني أن الجنة محرمة على أي إنسان حتى يؤمن بالله. ما غاديش يجي واحد يدخل الجنة بالفلوس ديالو، عنده الفلوس ولا عنده الحكم ولا عنده العلم ولا عنده أي ما عنده، يقول لك أنا عندي غادي ندخل الجنة. لا، هذه الجنة اللي هي عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. شكون هما المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سيدنا رسول الله يقول لك الجنة ما يدخلهاش الغني فقط لأنه غني، ولا الحاكم لأنه حاكم، ولا العالم لأنه عالم. لا، لا يدخلها الإنسان إلا إذا قال آمنت بالله. لأن الجنة خلقها الله وحرمها على غير المؤمنين. لن يدخلوا غير المؤمنين الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. حتى يلج الجمل يعني يدخل الجمل في الثقبة ديال الإبرة. صوروا الإبرة باش كنخيطوا بالداش. يقول الله عز وجل الجنة ما يدخلش لها الإنسان غير مؤمن حتى يدخل الجمل في الثقبة ديال الإبرة. إذا الجمل ما يمكنش يدخل في الثقبة ديال الإبرة، وغير المؤمن لا يمكن أن يدخل الجنة تماما. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ها واحد. والإيمان وحده ما يكفيش أيها الأحباب. ردوا المال. يقول شي واحد أنا مؤمن والإيمان راه في القلب، ولكن عندي حوايج اخرين، أنني أكره الآخرين وأبغض الآخرين وأحقد على الآخرين. لا، سيدنا رسول الله يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. وما يمكنش يكون الإيمان الحقيقي عند الإنسان. جاء الحديث يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وما يمكنش الإيمان ديالكم يكون إيمان كامل حتى تكون المحبة فيما بينكم، حتى تصلي قرب أخيك عن يمينك وعن يسارك تحبه ويحبك، تحس به ويحس بك. ماشي انت تصلي حدا واحد وانت تكرهه، كما قال لك واحد جوج الناس تخاصموا والمؤذن قال الصلاة وهو كيصلي وكيفكر بصاحبه، فبمجرد قال السلام عليكم قال ما كاينش اللي يوقف في المكان هنا، فين التحيات وفين الشهادة وفين الشهادة وفين وأشهد أن محمد رسول الله
ما شاء الله هو يصلي داخل الصلاة ويفكر داخل الصلاة كيف يقضي على أخيه الذي صلى بجانبه. هذه مشكلة أيها الأحباب، يجب علينا أن نزيل هذا البغض وهذه الكراهية فيما بيننا. احنا أخوات، احنا مسلمين، ولو افترقنا في البلدان، افترقنا في اللغات، افترقنا في الألوان، افترقنا في الأعراق، فالذي يجمعنا أيها الأحباب هو شيء واحد، هو لا إله إلا الله محمد. تعاونوا، هذا الدين هذا يجب علينا أن نتعاون عليه. كل واحد فينا يهز من جهة، اللي يهز بالكلام يهز، اللي يهز بالمال يهز، اللي يهز بالأخلاق يهز، كل واحد. والمقصود هو واحد، هو كيف تجتمع كلمتنا وتتوحد كلمتنا وتكون المحبة فيما بيننا. ما يكفيش الإيمان وحده في القلب. الإيمان يقول سيدنا رسول الله في القلب فعلا، ولكن هذا الإيمان تكون المحبة. إذا كانت كراهية فيما بينكم فلا يمكن أن يكون الإيمان كاملا، لأن الإيمان الكامل حتى تحس فوق وتتألم بالآلام دياله وتفرح بالفرح دياله وتحزن معاه في الحزن دياله، نعم، وتحس الآلام دياله كما يحس الآلام ديالك. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها، الأمة كلها شبه الرسول بالجسد الواحد، بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بماذا؟ بالسهر والحمى. احنا عندما نفكر أن يكون لنا مركز إسلامي في منطقتنا هذه، يكون عندنا مسجد، أنا كنفكر في الحياة. أنتم كتسمعوا كل يوم صغرى هنا راه كاين مشاكل كبيرة جدا، مشاكل كبيرة جدا في أولادنا. كل نهار كيموت واحد زوج. واش هذا الشيء ما كنحسوش به؟ ما كنتألموش به؟ كيخص لابد أن تكون عندنا مؤسسات أيها الأحباب، مؤسسات قوية جدا. هذه المؤسسات إذا ما استطعتش أنا أربي أولادي وأعني أقنعهم، فلا بد أن تكون عندي مؤسسة في منطقتي فيها ناس متخصصين في الدين، في الاجتماع، في الفلسفة، في الفكر، في كل شيء. ولمن نتكلموا عن الجاليات الأخرى اللي كانت قبل منا، فعندهم مؤسسات أيها الأحباب. ولذلك احنا ما كنسمعوش اليوم إلا عن الأفارقة والعرب، هما اللي كيديروا المشاكل. لماذا؟ لأن ما عندناش مؤسسات، ما كاينش مؤسسات فقط. وأنت وكاين كثير من الناس لا يستطيعون أن يقنعوا أولادهم في البيت. الأب كيتكلم جهة والولد كيتكلم جهة. هذا لا بد إلى غد حلوا المشاكل ديالنا أيها الأحباب أن تكون عندنا مؤسسات. المؤسسة الأولى المسجد يكون متكاملا يجتمع فيه النساء. النساء ديالنا كيجتمعوا في صالة المرياج، يكون عندهم مركز إسلامي يجتمعن فيه مرة في الأسبوع، مرتين، يكون فيه دروس، يكون فيه تعاون، النساء يفهموا بعضهم البعض. الأولاد كذلك يكون عندهم لقاء، يكون عندهم مركز إسلامي، حتى الإنسان لما يجي ليه كيحس بأنه في مسجد، ماشي واحد لكاب ولا واحد. فلذلك هذا نفكر الناس هذو اللي كيغوتوا ما كيفكروش على راسهم، كيفكروا على الجميع. حنا في صغرى كل سيمانة عندنا واحد ميت، كل سيمانة واحد الشاب طاح ميت. علاش؟ قلة التربية ما كاينش، يعني التسيب، عدم عن الاهتمام، يعني الناس متوقعين في الشارع، يعني مخلينه شي كيقتل شي. شكون غادي يفكر في هذه الاشياء؟ الا ما فكرناش حنا بعضنا البعض. لما كيطيح واحد مسلم مشكل عليه، لما طاح ولد الناس عليه قتل، فشكون يوقف؟ المسلمين اللي يوقف. حنا اللي مشينا حلينا المشكل، لان غادي الا خلينا الامر هذا كلشي مسلح شي يقتل شي وتبقى الامور ما تحلش ابدا. ولذلك ايها الاحباب يجب علينا ان نفكر. هذا الوقت ديال التفكير، نزيل المسائل العنصريه، نزيل مسائل الحساسيات اللي كاينه، نجعل الشيء اللي بيننا هو الاسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله. راه الجاليات اللي جات قبل وكان عندها يعني ما غاديش نذكر لك الاسماء ديالهم، عندهم واحد الالاف ماشي مئات السنوات هما مشتتين في العالم. قراو الدراسات ديالهم كيفاش نجحوا،
وكيفاش تصبحوا أصحاب القرار، وكيفاش تصبح عندهم مراكز، لأن عندهم هذه الأشياء، عندهم مراكز خاصة وعندهم مدارس خاصة، ولما كيصيف الإنسان الولد ديالو كيعرف أنه غادي يتخرج كامل مثقف في الدين، في التعليم، في التربية، في التكوين، في كل شيء. ما حنا إلا بقينا على هذه الحالة أيها الأحباب نتكلموا بعضنا البعض، راه غادي كل سيمانة غادي يبقاو يعني الأولاد كيطيحوا كيقتلوا بعضهم البعض، العمل ما كاينش، الشوماج كثير يعني، وحنا اللي وحدين فيها حنا المسلمين. فلذلك أيها الأحباب سيدنا رسول الله قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تكون المحبة فيما بينكم. احنا راه ما غاديش نرجعوا للبلدان ديالنا، راه البلاد ديالنا هي هذه، ردوا البال، راه اللي غادي يرجع للبلاد ديالو يمكن غادي يرجعوا في الصندوق، وحتى الصندوق هذا خصنا نديروا ليه حل باش المسلمين يبقاو يدفنوا في هذه البلاد، باش يبقاو حدا ولادهم. ما كاينش شي واحد اللي غادي يرجع مازال البلاد ديالو، هذه هي البلاد ديالنا. فنفكر كيف أن تكون عندنا مؤسسات، مساجد، مدارس وتعليم وحل النساء وحل الرجال، وحتى يكون المسلم كاملا متكاملا في هذا البلد. بماذا؟ أول شيء نبداو كما قال رسول الله بالإيمان، والمسألة الثانية المحبة، والمسألة الثالثة اللي جاءت في الحديث الذي قالها رسول الله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم. ألا أدلكم، ألا حاب تنبيه، ألا أدلكم أيها المسلمون على شيء، واحد الحاجة إذا درتوها غادي تكثر المحبة فيما بينكم. شنو هي هذه الحاجة؟ قال أفشوا السلام بينكم، أكثروا من السلام في بيوتكم، مع أولادكم، مع زوجاتكم، مع جيرانكم، مع أصدقائكم، يعني الذي تعرفه والذي لا تعرفه، الذي يحبك والذي يبغضك سلم عليه. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا اللي أيها الأحباب نفشوا، كثروا السلام، أكثروا من السلام قولا وفعلا وعملا. وعندما نديروا مركز، هذا المركز شنو الهدف ديالو؟ المركز الإسلامي عندما يكون عندنا مركز كبير فهو يقل أو يقلل من التطرف الديني اللي غادي يصبح التسيب. كل واحد كيصبح يفتي راسو، كل واحد كيصبح يحلل ويحرم، كل واحد كيصبح يعني يبين دين الناس كما يبغيو. لما كيكون عندك مركز كاملا متكامل، أي واحد ضاع تلف في المنطقة كيمشي للمركز، فيه ناس اختصاصيين يسأل، الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيمشي تما كيسول في الدين ديالو، كيصبح واحد دايز في الطريق لقى المسجد يمشي يسول فيه، واحد دايز في الطريق عنده يعني بغى يصلي يمشي للمسجد. وهذا شيء عظيم. أيوه، من هنا أيها الأحباب في هذه الحالة هذه نحن نؤسس للإسلام، نحن نؤسس في هذا البلد للإسلام، مش المسلمين. المسلمين غادي يموتوا وغادي يجوا ناس اخرين، انما للإسلام، لأنه غادي يصبح واحد الإسلام معترف به، ويصبح واحد الإسلام وسطي في المجتمع، ويصبح واحد الإسلام يتعامل مع الآخرين، ويصبح المسجد هذا يدفع بالشباب لتكون عندهم دراسة عليا، أطباء ومهندسين وحامين مشاركين في المجتمع، في الشرطة، في الدرك، في البوليس، في العسكر، في كل مناطق الدولة يكون إنسان في هذه الأشياء كلها لكنه مسلم. هذا هو اللي كان يعني من وراء هذه الأشياء كلها أيها الأحباب. فلذلك يجب علينا أن يكون عندنا تفكير جميعا أيها الأحباب، ولا كنا كنفكروا جميع والله سبحانه وتعالى يعاوننا. الله يقول في القرآن الكريم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إلى الله سبحانه وتعالى علم في القلوب ديالنا الخير، الله غادي يزيدنا الخير إن شاء الله. وفعلا احنا فينا الخير إن شاء الله، لأن نهار بدينا في الصغرى سنة 91 كنا كنصلوا في صف واحد، الفجر كيجيو ليه 4 الناس لا 5، حتى اقترحوا بعض الإخوة قال لك أودي علاش نتوما الجامع ما قداش وكتصلوا قدام غيتوسخوا، قال لك من الأحسن نديروا واحد منبر محراب صغير نديروه غير في وسط الجامع باش هذوك 4 الناس ولا 5 اللي جاو يسدوا غير في وسط ويخرجوا. واليوم الحمد لله المسجد ديال صغرى الصلوات الخمس راكم شفتوا على بعض الأحيان يعني الناس كيجيو باش يتوضا ما عندوش فين يدوز. هذه نعمة من الله أيها الأحباب، هذا الفضل من الله. فلذلك هذه القافلة هذه تشاركوا فيها
بأولادنا بنسائنا بفكرنا بعملنا بقولنا بفعلنا. والدين هذا الله سبحانه وتعالى قال والله متم نوره، متم نوره. هذا الدين هذا سيتمه الله عز وجل. الله يحفظنا جميعا، الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dans le sens d'un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croirez. Et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimiez. Voulez-vous un moyen par lequel vous allez vous aimer? Afshu salam baynakum. Passez-vous le salam entre vous. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure. Et quand il jure, c'est vraiment que c'est quelque chose d'important, ou bien très important. Pas comme nous qui jurons toute la journée pour des choses moins importantes. Mais lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il jure par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, c'est que c'est vraiment important, il faut vraiment porter attention. Le paradis, il est interdit pour chacun de nous jusqu'à ce qu'on croit en Allah. Ça, c'est la condition. Pour entrer au paradis, ce paradis qui est vaste, plus vaste que les cieux et la terre, pour pouvoir y rentrer, la condition, c'est de croire. Vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croirez. Personne ne peut acheter le paradis. Sa place au paradis, c'est pas avec de l'argent qu'on va l'acheter, ou bien avec notre science, ou bien avec notre intelligence, ou par le fait qu'on a du pouvoir, qu'on gouverne. Non. La condition essentielle pour pouvoir rentrer au paradis, c'est l'iman, c'est la foi, c'est de croire en Allah. Ça, c'est la première condition. Et on ne peut pas rentrer dans ce paradis qui est aussi vaste que les cieux et la terre sans qu'on ait dit amantu billah, j'ai cru en Allah. Ça, c'est la première, c'est la condition. Et aucun croyant ne pourra rentrer, aucun non-croyant ne pourra rentrer au paradis. Allah nous explique dans le Coran et nous donne l'exemple jusqu'à ce que la chamelle rentre dans le trou de l'aiguille. Une chamelle ne peut jamais, et c'est impossible qu'elle rentre dans un petit trou d'aiguille. Et bien, de la même façon, un non-croyant ne pourra jamais rentrer au paradis. S'il ne croit pas en Allah, c'est impossible de rentrer au paradis. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, la première des conditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour pouvoir rentrer au paradis, il faut croire en Allah. Ça, c'est la première des conditions. Mais il ne s'arrête pas là. La deuxième des choses, vous ne croirez pas, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous ne vous aimerez pas. Ça, c'est la deuxième condition. C'est al-mahabba, la fraternité entre nous, l'amour entre nous. On peut avoir la foi, mais si on veut la foi complète, compléter sa foi, si on veut la vraie foi, le vrai iman, il faut s'aimer. Et si on ne s'aime pas entre nous, à ce moment-là, on n'aura pas complété sa foi. Le frère ou la sœur qui prie à côté de toi, il faut l'aimer. Il faut avoir le souci pour lui. Il faut être attentionné. C'est pas possible que la personne elle prie à côté de toi et tu es énervé contre elle. À la fin même de la prière, tu lui en veux ou tu veux lui faire du mal. Non, l'islam il le demande. Pour pouvoir croire et compléter sa foi, il faut aimer, effacer ce qu'il y a dans le cœur, pardonner. On a des frères, machallah, des musulmans, même si on n'a pas... Nous, on est tous des frères. On est tous des frères dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui nous unit, c'est cette parole la ilaha illallah. Même si on n'a pas les mêmes origines, même si on ne parle pas la même langue, même si on vient de régions, de contrées différentes, on a une religion commune, c'est l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le but, c'est comment nos cœurs et nos paroles soient unis et qu'il y ait la mahabba, la fraternité entre nous. Ça, c'est la belle religion, ça, c'est l'islam. Qu'il y ait la fraternité entre nous. Et la vraie foi, si on veut avoir la vraie foi, compléter sa foi, la foi complète, il faut avoir un souci pour son frère ou bien pour sa sœur. Il faut la visiter ou le visiter quand il est malade. Il faut partager avec lui ses souffrances comme ses joies. Ça, c'est le vrai croyant et ça, c'est la qualité de la vraie croyante. Donc il faut se remettre en question. Est-ce que moi je rentre dans ce hadith? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le célèbre hadith, il a comparé la communauté à un corps. Il a comparé cette communauté, la communauté musulmane, à un seul corps.
quand un membre du corps souffre, automatiquement c'est tout le corps qui est touché par la fièvre. De la même façon, la communauté, quand un frère ou une sœur est touché, de la même façon c'est toute la communauté qui est touchée. C'est toute la communauté qui doit être sensible, c'est toute la communauté qui est touchée. C'est comme on est comme une seule et même famille. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, quand un frère ou une sœur souffre, bien quand nos frères sont tués, combien de meurtres dans cette ville? Combien de personnes ont été tuées par injustice? Combien de personnes ont été touchées par ces catastrophes? Combien de familles ont été touchées par leurs enfants qui ont été assassinés? Donc ça, c'est un devoir d'être sensible et d'être touché. Et en réalité, la communauté musulmane, elle a besoin d'institutions. Elle a besoin d'institutions et de mosquées qui vont partager ces souffrances, qui vont être cause d'éduquer cette communauté. Regardez, malheureusement, aujourd'hui, les gens se réunissent partout, sauf dans les mosquées. Les gens se réunissent dans les salles de mariage. Les femmes se réunissent dans les salles de mariage. Est-ce que c'est là-bas que les enfants vont être éduqués? Est-ce que c'est dans ces ambiances-là que les enfants vont être éduqués? Non. Malheureusement, une fois par semaine, on entend qu'il y a quelqu'un qui est tué dans notre ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'éducation. Manque d'éducation spirituelle. Parce que les gens n'ont pas la valeur de la vie. Et ils n'ont pas conscience de la gravité du meurtre. On n'a pas conscience de la gravité du meurtre. Et la mosquée, elle sert à ça. Les institutions, les différentes institutions, et le rôle de la mosquée, c'est pour cela de construire un projet, c'est d'éduquer et d'apprendre à cette communauté. Apprendre à nos enfants, aux grands comme aux moins grands, l'importance de la vie, l'importance de la fraternité, l'importance de la foi. Et si on ne pense pas à ça, si on ne pense pas à construire ces institutions qui vont stabiliser les musulmans et qui vont faire en sorte que les musulmans puissent pratiquer et avoir complété leur foi comme il se doit et respecter les autres, personne n'y va penser à nous. Qui va penser à nous? Personne. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, vous ne rentrez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Voulez-vous un moyen pour augmenter cet amour, cette fraternité entre vous? Ça, c'est la troisième chose. Voulez-vous un moyen pour augmenter cette fraternité entre vous? Passez-vous le salam. Passez-vous entre vous, passez entre vous le salam. Pourquoi? Parce que le salam, il augmente la mahabba. Il augmente, se dire salam alaykoum, ça augmente la fraternité. Passez le salam dans votre maison, à vos proches. Passez le salam à vos voisins, aux gens que vous connaissez, aux gens que vous ne connaissez pas. Passez-leur le salam, ça va augmenter la fraternité. Même à vos ennemis, même ceux avec qui vous êtes disputés, passez le salam, ça va augmenter la fraternité. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le but d'un centre islamique, une mosquée, un projet, c'est pour cela que même on entend tous les jours ici, les gens vous expliquer ce projet, parce que c'est important. C'est parce qu'en réalité, c'est pour la stabilité et l'évolution des musulmans dans ce pays. Et le but de ce centre islamique, c'est de lutter et faire baisser l'extrémisme. De faire baisser l'extrémisme et lutter contre l'extrémisme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise imam. Et tout le monde s'improvise savant. Chacun d'entre nous, il dit « ouais, ça c'est haram, ça c'est halal » et donne des fatwas à tout va. Alors que s'il y a un centre musulman, il y a une mosquée digne de ce nom, quand il y a un problème ou quand il y a une divergence, on revient au savant, on revient à ce centre-là qui va nous aider et faire comprendre. Et si les gens passent à côté, ils peuvent aller venir se renseigner sur l'islam et sur les différentes questions. C'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, nous on est la communauté du juste milieu. On a la communauté de fraternité, celle qui pense aux autres, celle qui aide les autres, celle qui a du bien. Allah nous dit dans le sens du verset, si Allah sait que dans vos cœurs il y a du bien, alors il vous donnera du bien. C'est pour cela que chacun d'entre nous, il est responsable et il doit s'impliquer selon sa capacité. Et Inch'Allah, vous avez tous du bien. La communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a du bien. Regardez, le cheikh nous a donné l'exemple, quand il est arrivé ici à Sevran, dans la mosquée en 1991. Dans la mosquée, il y avait un seul rang de prière. Et au Fajr, à la prière du matin, il y avait 4 pèlerins. 4 personnes qui venaient prier le matin, à tel point que même les gens se sont dit, pour éviter qu'on salisse la mosquée, on met un petit mihrab, une petite chaire à la moitié de la mosquée pour éviter d'aller jusqu'au bout.
Mais regardez aujourd'hui en 2013, la mosquée, machallah, elle est remplie. Regardez les gens viennent à la mosquée tous les jours, à chaque prière. Même pour faire ses ablutions, les gens font la queue, ils attendent pour faire leurs ablutions, il y a la queue pour faire ses ablutions. Pourquoi? Parce que la communauté elle a du bien et l'islam il avance. Mais pour ça, il faut s'organiser. Il faut construire ces projets, ces institutions qui vont pouvoir nous faire évoluer et évoluer notre religion et évoluer notre foi ici dans cette ville-là. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, dans le sens du hadith, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Ça c'est la première condition, al-iman. Vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas entre vous. Ça c'est le mahabba, la deuxième condition. Et enfin, voulez-vous un moyen pour pouvoir vous aimer? Passez-vous le salam. Afshu salam entre vous. Transmettez le salam entre vous. Masha'Allah. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بدين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم اهد أولادنا إلى الدين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم يا رب من الراشدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا واصحياءنا وارحم من علمنا وارحم شيوخنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين